Okay, so i-share na to na kung line ng video while waiting. Makita ra? On screen. Ana, kita ra? Loading pa. Wala. Loading. Okay na, ma'am. Arteriosclerosis. There is an apparent coronary artery network in the human heart. On a zoomed view of one of the coronary arteries, 3 layers are seen. These are tunica externa on the outer, tunica muscularis in the middle, and tunica interna layer at the inner. When cholesterol, found as LDL molecule in the blood, is carried at high levels for a long time, these cholesterol molecules precipitate on the artery's surface. Then it leaks through the gaps of the epithelial cells. They form a deposit in between the tunica interna and the tunica muscularis layers. This fatty deposit is called plaque. As the plaque grows bigger, spreading. So man siya katong mga fats, no, nga napundo dira sa imong agianan sa imong dugo ba. In the artery, it bulges in the lumen, forming a lump, and this reduces blood flow. This is called atherosclerosis, also known as hardening of the arteries. With time, epithelial cells may split at a point. This situation activates platelets and enables the formation of fibrin thread. Clot forms as a result. This clot is known as thrombus and prevents the blood flow in the arteries. Moto siya sa arteriosclerosis. Katunay mo bara. Ang katong ganina nakalimot ko o play katong sa urine. Sa ihi. After the body has taken the food components that it needs, waste products are left behind in the bowel and in the blood. The average adult has about 4.5 to 5.5 liters of blood inside their body. Blood is carried into the kidneys by the renal artery. The healthy kidney constantly cleaning about half a cup of blood every minute and getting rid of waste material, toxins, and excess water in the bloodstream. In the kidney, there are millions of tiny blood filters called nephrons. Nephrons are so small, you can see them only with a high-powered microscope. Each nephron is made up of a very small filter called a glomerulus, which is attached to a tubule. As blood passes through the nephron, fluid and waste products are filtered out into the ureters. The ureters are narrow tubes that carry urine from the kidneys to the bladder. Muscles in the ureter walls continually tighten and relax, forcing urine downward, away from the kidneys, not allowing them to back up or stand still.
The urine then enters the bladder. The bladder is about the size and shape of a pear when empty. The bladder's walls relax and expand to store urine, allowing urination to be controlled. The normal capacity of the bladder is 400 to 600 milliliters. The bladder has a direct line of communication with the brain. It is full of receptors. An invisible fill line that tells your brain how full your bladder is. When your bladder is full, the nerves alert the person that it is time to urinate. Then the brain signals the bladder muscles to tighten, which squeezes urine out of the bladder. At the same time, the brain signals the sphincter muscles to relax, to let urine exit the bladder through the urethra. Urine is about 95% water and 5% waste products, including urea, creatine, ammonia, and uric acid. The urethral sphincters, either male or female, are two muscular structures that regulate the outflow of urine and help keep urine from leaking by closing tightly. So, kanang sa mga elderly or sa mga tiguwang na kay weak na ang ilahang katong sa muscles nila ba. So, naiuban na kay mo na mag-leak ilang ihi. And ang uban po is delayed ang pag-transfer sa signal. Like, mingon siya nga, mingon ang brain nga, sige ka nang i-open na ang kuan. Na naguna na siya open. So, mo to ang ubang ihi kay nag-leak na. So, naiuban, makaihi na sa bed, makaihi na sa ilang panty or brief, kung matubuwang. So, next, makita lang ko. Hi, ma'am. Sige, ito pangalan mo, ma'am. Welcome to our class. So, next is pneumonia. So, pneumonia is caused by pathogens entering the lungs. So, parang mga germs o mga virus musulod sa atong lungs na maka-cause of pneumonia. So, kasagaran mga symptoms ana is fever, kalintura, malaise, or kanang kapiking lawas, lack of appetite, o sila ganang mukaon. Then, kaning ubhon ka, or kanang grabe ka ayang plema, no? So, dapat ang atong buhaton ana sa patient is stay hydrated lang. So, kung na sila mga fluids, kay para dili dry ang ilahang ubo or ilahang plema. Then, magluto po tayo mga meals nga sayo na nila kaunon. Parang dili kailangan nga grabe yung chew. So, ang aspiration pneumonia, mo ni siya katong food or liquid na masulod sa atong trachea instead nga sa esophagus. So, kung musulod na siya dito sa atong lungs, muna mo, kuan ang lungs. Kaning, magtuo ang lungs ba nga, uy, kanang kuan man ni siya, murag alien man ni siya. So, muna mag-create ang lungs o kanang pang-fight atong food or liquid nga nakasulod sa lungs. Muna hilangtan gyapon ang patient, magkalintura, ubhon, then apoplema, then kanang wa pa sila gana mukaon. So kasagaran mo dyan yung mahitabo ra ba sa sa facility. Kay ang ubang mga syukuin or kanang uban nga mga staff kay magdali-dali og pakaon sa patient ba is wala pa gyud nato napatulon og tarong ato ning ipahungit kay nagdali tas oras. Or ang uban pod is kanang patay naghigda ang patient no ipakaon dili nato isaka ilahang bed. So dapat kung magpakaon ta sa patient isaka jud nato ang ilahang uluhan kay para dili sila matukan. And after nilang kaon, dapat i-maintain sa nato sila in sitting position. So, dili nato sila ipahigda dayon. Mga 30 minutes siguro, dapat naglingkod pa ang patient bago sila ihigda o balik. And after nila og kaon, dapat po ka nang mag-toothbrush or i-check ni mong mouth, if wala na ba nabilin nga food, ana. So, dapat mag-toothbrush dyan kay para ito matulog sila
kung naamang gali ito nabilin nga food sa ilang baba, matulon ng guna nila. So, na-risk nga maadto siya sa lungs. So, later, so, mag-show ko kong video about aning aspiration pneumonia. Then next is diabetes mellitus. So, ang diabetes mellitus is na siya duha ka type. So, na type 1 and type 2. Ang type 1 mo na siya kasagaran sakit sa mga diabetic na pangbata. So, usay tawgon ko na siya og juvenile diabetes. Juvenile is meaning bata. So, mo na siya ang kaning kasagaran pud ani niya is insulin dependent ni sila ng mga patient. So, para ni Gary V, di ba? Kabantay mo sige siya ka ng injection sa tiyan or sa aside parts ng body. So, kana siya, need niya og insulin always. Ang type 2 diabetes is, ang insulin niya is reduced. So, kailangan niya mag-change lang og kaning lifestyle. So, kasi ganun masakit anino kay kana ng mga nasa 30s, 40s, ana kay kanang sedentary lang lifestyle kay sige lang o kanang lingkod ana and kanang wala exercise, then palabig kaon og mga tamis nga mga foods, then stress food. So kasagaran na diabetes mellitus or symptoms nila is dry mouth, so uga ilang baba, then sige inom og tubig or sige pangihi, and weight loss. So mukalit lang sila gamay, alang timbang, palit lang daot sila ba. Then, body malaise. So, kapoy pa din ang lawas. So, dapat buhaton ano nila is, kung sa type 1 diabetes, kay before sila mag-inject og insulin silang body, dapat i-check sa nila before, ang una ang ilahang blood sugar, kung kanang ubos ba kailang blood sugar o taas ba before sila mag-inject. Then, dapat exercise. Then, ang diet food, low sugar diet. So, dili sila magpalabi og sugar. Then, dapat ilang calorie intake food kay low. Then, continuous hyperglycemia. Kung grabe ang taas sa iyahang blood sugar is, kawantay mo ana ang iyahang, kay naisamad ang patient, kay dugay kay siya maayo. So, muna ang uban kay kanagaling putlan og tiil. Kay ang samad nila dugay kay maayo, kay grabe kay gikut-kut na sa infection ang iyahang iyahang samad sa tiil. So, manang uban, putlan nagtiil, anak, hindi naman gud maayo ang ilahang samad. And, napoy uban is, na neurotic disorder, kanang mag-numb ilang kamot, magtingal sila ng laing ilang kamot, ilang tiil, anak, kidney disorder, then retinopathy, kanang hanap-hanap na ilang pananaw. The next is osteoporosis. So, kasagaran aning na osteoporosis is kanang mga tiguwang na, no? And kanang mga bedridden, kanang magsige na laghigda sa bed, anak, and lack of calcium. So, kulang sila calcium, and labi na sa kanang mga nag-menopause na nga mga mama, then kanang ilahang mga female hormones man is maubos na ba. So, mailhan ani mo, ang simptomas ana is back, kanang tawag na kanang magbako ba. Kita mo sa Japan na kanang mga patient kay magduko na lang, ay patient kaning mga tiguang ba, maglakaw sila nga magduko. So, mo na symptoms. And uban po kay mubo ilang height, sila imbes nga tagas kay sila before kung teenage pa sila, kahit na sila mubo. And sigig sakit ilahang lower back, ilang diri sa likod. Then ang kaning person or kaning mga pasyente is prone sila og bone fracture. So kung makuan sila, madagma sila, makuan jud ang bones, maghupok or mabali. So parehas ani, ma-slide siya, ang humerus niya na affected diri sa may shoulder, ang uban radius diri sa may wrist, spine, sa spinal column, then femoral neck kanang sa may hips. So mo ni diri kasagaran nga mabali. So dapat atong ipabuhat sa patient is magkaon sila mga calcium rich foods or mga gatas, like kung batan pa sila or teens or 20s or 30s, mag-start din sila inom gatas. And dapat magpainit sa sun. So, dapat ka nang sayo-sayo sa buntag. Or mag-take sila vitamin D na mga vitamins. Kay ang vitamin D, mo man na siya sa sun food. So, like for example, sa Japan is winter, wala man kayo na sun, di ba? So, mag-take na og vitamins, vitamin D, kay mo man ay makatabang og absorb sa calcium sa atong bones. And mag-exercise food. And dapat ang ilahang surroundings is walay mga jama sa floor para di sila ma-slide.
or ang ilahang bed kay dili kayo taas para dili sila mahagbong. Then next, ay wait sa magtanong sa tawag. Ano sa ito? Ayan po ang video kay wala ditong sa diabetes nga video. Wait lang. Continue na lang sa ta. Sige, next is basic understanding of disorder or disability impairment. So what is a disorder or disability impairment? So mo to siya katong sa Japan kay kuan kay sila no kanang nasilay law para sa mga disabled nga mga persons. So parehas ani nila sa ilahang train, sa ilahang mga taxi or sa ilahang tanan nilang mga transportation kay safe jud kaayo sila or PWD friendly jud kaayo sila ba. Kana jud sila yung mga ramp ana sa ilang bus napud sila katong murag katong di ba kadto na mo Japan mo so makita jud mo ana nga kanang naay murag munaog nga mga something nga murag machine para dito isakay ang wheelchair din musaka din siya musakay din siya sa bus. So diri sa Philippines wala tayong ana diri so dili PWD friendly ang atong mga facility diri sa Philippines. So sa Japan po dapat sila katong tutahay katong labang na kano. So di ba makaduog mo ana mo tingog nga sa pedestrian nga tit 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 ana so kana siya kay para na siya sa mga buta. So kanang dili sila kakita at least makadungog man sila nga uy kanang go na di ay pwede na mo labang ana. Then katong kita mong braille wait sa ha. Napod na braille dito sa Japan para po na siya sa mga buta. Okay, para na sila guide ba para sa kuan. Okay. Makita ba ang kuan? Makita ra picture. Makita ra dili. Wala, ma'am. Wala wait sa here's na makita na. So kita mo ni kaning yellow nga murag Lego sa Japan sa lang train station ana. So kaning straight nga line kani siya. Kasabot ana is para na siya sa mga kuan sa mga buta sa ilang cane gali sa lahang tungkod. So ilan ang kapon sa ilahang cane indicate ana means kanang pwede sila makalakaw pa ana straight lang sila. Then if makakita na sila or maka-feel sila sa ilahang sa tawag ni sa ilahang tungkod nga ingani na circle na pasabot ana is stop. So dili na sila pwede mo go beyond ana nga line. Kaya pasabot na basin kanang edge na day siya sa train so mahulog na siya diri. So mo na siya ang gamit sa kaning sa eki ng mga lines kaning may ani di ba daghan kayo na. So para na sila sa mga buta kaning may ani. So nay kita mo ni mga circle kay padong naman siya naog so pasabot ana dapat mo stop sa ang mga buta ana. So next is so mo na siya. So mo na ang physical disability is mo siya katong mga disabled sa ilang kamot, sa ilang tiil, ana. So kasagaran ana nila is sukad sila pagka birth nila or pagka ano tawag ano? Pag birth nila ba pag tawag anong birth? Ay pag panganak nila ba?
kay na sila disability daan or ang uban pod is inborn di ay inborn. Then ang uban pod kay tungod sa kana disgrasya sila mo nang nakuan sila na ani sila na showgay sila or disabled. Sabot nang showgay ha kay disabled. So sa una kay dito ko sa mga kuan na sign mga disabled so naay mental nga showgay or kanang mga bipolar, mga schizo, may ngana. Then apoy mga physical nga handicap. So ingana pud ang mga patient. Then apoy visual impairment so kanang sa mata. So di ka sila kaklaro. So nauban inborn pud na ilaha na bukta sila or half lang ilang pananaw. So naingani symptoms kotomas centrale or visual field defect, narrowing of visual field or hemispatial neglect. So hearing disorder napoy ka ng mga dili kayo kadungog no. Sumoto kung giingon ganina kung presbycusis ang patient dili na sila kadungog og tag-as kaayo nga tingog. So dapat storyaan ninyo sila paduol mo sa ilahang dunggan and dito ka storya nila dili ka mo syagit. Ang hypoacusia is partial inability to hear. So dili kayo sila kadungog. Nasa sila madunggan pero dili kaayo. Grabe ilang madunggan. So ang ilang buhaton is magsulat. So ang uban ana kay magamit sila og katugaling whiteboard. So ang katong whiteboard kay dito sila magsulat kung unsay kanang ilang gusto ipaingon ana. Then ang uban is sign language pero wala ko pa try nga nag sign language dito. And ang uban is speech lip reading. So if naay patient nakabalo mag speech lip reading or lip reading, pwede nimo kanang hinayon nimo pagstorya. So for example, wala ka konnichiwa kay para mabasa man nila. So makasabot sila dayon kung unsay moingon. And nayuban po is nag-hearing aid. Language disorder. So kaning language disorder is kasagaran ani nila is kanang na-damage sa ilahang cerebrum or sa language center nga cerebrum. So for example, kaning na-disgrasya siya, so nakuha niyang utok, na damage ang cerebrum nga part, so naay tendency nga dili na siya makastorya og tarong. So for example, kanang sa aphasia is dili siya kalitok og straight. So for example, kabalo siya sa una nga banana ni pero karon dili na siya kasulti og straight. So iyang ana na siya. So na siya ang aphasia. The person wants to say something but cannot complete saying the word. So dili siya kakumpleto og ingon. So mo na siya aphasia kasi ganun gawas po siya sa exam ha, aphasia. So dili siya ka-complete og sulti sa tibuok word. So next is malfunction of the heart. So the heart is unable to pump blood to the entire body. So ang heart na to mao man iyang role no. Sige, siya mo tig-pump og blood para maadto siya sa tibuok natong lawas. So if naay daot ang imong heart, dili kayo siya maka-pump og blood, natay ibutang nga artificial pacemaker. So siya mo tig-tabang og pump. So later atong makita ninyo sa video kung yun sa heart pag-pump gamit ang pacemaker. And next is sa kidney. So if naay guba yung kidney, di ba duha man atong kidney. Kung isa lang atong kidney or madaot ang isa, so okay pa na siya, maka-function pa imong lawas anak kay di ba na may uban taong ibaligyan nilang kidney no for ang uban i-donate anak. So kani siya is kanang kung mag-inganin ka, mag-dialysis na ka if duha na dun sa imong kidney ang naguba. So for example, nakay-donate isa, then gubaon po din mo usang suluoy kay ka. Kung nakay kidney, guba na yung kidney. So mo na siyang buhaton sa dialysis. So ang kidney nato mo man limpyo, di ba kita man mo ganina sa video nga ang kidney dito gi-filter ang dugo nga hugaw ana. So makuha na niyang hugaw, maadto na siya sa imong urinary bladder and mahimo na siyang ihi, then igawas na sa ato ang body. So ang kaning daot nga kidney, dili naman niya ma-filter, di na niya makuha ang hugaw nga mga waste products gikan sa atong blood. So ang magbuhat na ana is ang dialysis. So ang dialysis is isulod niya sa dialysis machine ang katong hugaw nga blood, then limpyuhan sa dialysis machine, bali ang katong dialysis machine mahimo na to siyang kidney, then ibalik na pud niya ang dugo adto sa atong lawas. So limpyo na siya nga dugo, ibalik niya sa atong lawas. Pero kasagaran sa mga giagi og dialysis kay pila ka years lang din sila matagal, dili din sila as in last forever. So mo na if naay mag-dialysis na gyud patient, dapat limit ang amount of salt and liquids. So dili magpalabi og kaon ng mga parat.
Then, naapoy uban patient is naglisod og ginhawa, no? So, para itong patient po na mo isa, na siya portable inhaler oxygen. So, sa iyang wheelchair na ay nakakabit na wheelchair kaning oxygen. So, mo na magbutang siya permi. Then, battery operated po siya. So, pwede po siya, kung malubat na siya, mo-alert naman na siya, kung malubat na. So, mo pa-change lang iyang battery, charge naman po ang battery. Then, sa iyang kwarto po, na po siya yung ani oxygen concentrator. So, hulog po niya, dapat po naka-oxygen gyapon siya. Kay kung tanggal tong oxygen, so na-chance na maglisod siya, ginhawa. Then, next is malfunction of bladder or rectum. So, man ikatong naay problema sa imuhang urinary bladder or sa imuhang anus, kay mabutangan sila artificial. So, later, i-show na ko ang video about aning colostomy pouch. Kaya para paano nyo ma-gets ninyo po. Kanin saon ni siya. So, kaning pouch, di rin na sila malibang. Kaning naigi operahan, di rin na magawas ang tae. So, kaning pouch is, kung dili pa kayo siya hugaw, or wala nag-leak ang tae niya diri sa iyang lawas, is ato lang na siyang i-drain. So, later, makita ninyo sa video po dun saan pag-drain. Sige, so mag-video sa video sharing. Unahon na to ang pacemaker sa pacemaker. Makita ra? Oo, ma'am. Muna sa pacemaker ha. Ay, uy mo. これはアビット浴です。自分で立ち上がることのでき Uy, di man. Unya pa ni siya. Ay, saan na? Ay, naman. Patapa man siya Facebook. Implantable pacemakers and defibrillators are devices that apply electric shocks to maintain the rhythm of the heart and, if necessary, restart it. As the technology improves and the list of treatable conditions grows, the number of devices being implanted is increasing steadily and now exceeds 500,000 a year. The heart is made up of 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles. On each side, the atrium is connected to the ventricle by a one-way valve. Blood is pumped as these chambers contract and relax in turn. The beating of a healthy heart is regulated by electrical impulses. The sequence begins as the atria fill with deoxygenated blood from the body on the right and oxygenated blood from the lungs on the left. An electrical signal from the sinoatrial node then causes the atria to contract, forcing blood into the ventricles. The electrical signal is then picked up by the atrioventricular node and directed into the Purkinje fibres in the ventricle walls, causing the ventricles to contract. And the blood is then pumped through the pulmonary valve on the right to the lungs and the aortic valve on the left to the rest of the body. These valves close and the cycle then restarts. When the sinoatrial node fails to function correctly, an artificial pacemaker can be fitted to help regulate the heartbeat with small, evenly timed electric shocks. This involves implanting electrodes into one or more of the heart's chambers by inserting leads into a vein near the collarbone and implanting a device called the generator just under the skin. For more severe heart conditions, an implantable defibrillator, or ICD, can be used, which is also capable of sensing a stopped heart and delivering an electric shock powerful enough to restart it. For some conditions, an even more sophisticated device, called a CRT-ICD, can be implanted. This uses a third lead inserted into the left ventricle to resynchronize the ventricles when necessary. However, all these leads can cause problems of their own. Patients with ICDs have a 20% chance of a lead failure within 10 years, and replacing leads can require open-heart surgery in about 2% of cases. This has resulted in several efforts to develop new pacemakers that do not depend on leads inside the heart. One design, the subcutaneous ICD,
places the lead just outside the heart under the patient's skin. And wireless designs are now being developed that may eventually do away with the need for leads altogether. Right. Next. Next is katong spondylosis. Your doctor may recommend dialysis, a procedure that removes waste products from your blood if your kidneys are not functioning properly. Healthy kidneys filter out waste, excess fluid, and electrolytes like potassium and sodium from the blood. These waste products exit the body through the urethra in the form of urine. If you have kidney disease, your kidneys gradually lose function, leading to an accumulation of harmful wastes and excess fluid in your body, increased blood pressure, and bone or blood problems. Dialysis can also be done to treat acute kidney failure, which occurs when your kidneys stop working suddenly, or to remove drugs or poisons from your body. In one type of dialysis, called hemodialysis, your doctor will use a machine called a dialyzer to clean your blood outside your body. Some weeks or months before you begin hemodialysis, your doctor will prepare a vascular access site on your body. Your doctor will create either an arteriovenous graft or an arteriovenous fistula to access your bloodstream. To begin, he or she will numb the area with local anesthesia. To construct an arteriovenous graft, your surgeon will make a small incision in your forearm and insert a soft plastic tube called a graft to connect an artery to a vein. To create an arteriovenous fistula, your surgeon will make a small incision in your skin and connect an artery with a vein to make a larger vessel called a fistula. Once your vascular access site has healed, your doctor can start hemodialysis. To begin, your dialysis nurse will insert 2 needles into your AV fistula or graft. Once the circuit is set up, your blood will flow slowly out of your body and through the dialyzer. Inside the dialyzer, your blood will encounter filtering fibers and an absorbent cleaning solution called dialysate. The fibers will remove waste and excess fluids and electrolytes from your blood. Your cleaned blood will emerge from the dialyzer and continue through the tubing back into your body through the second needle at your access site. When your hemodialysis session is complete, the needles and tubing are removed, and you can go home. In another type of dialysis, your doctor will use the membranes lining your abdomen, called the peritoneum, to clean your blood without removing it from your body. Before you begin peritoneal dialysis, you will have an operation to implant a soft tube called a catheter. Your surgeon will insert the catheter near your belly button, creating a port through which the dialysate will enter and leave your abdomen. Each peritoneal dialysis session is called an exchange. First, you will use your catheter to fill your abdomen with dialysate for a period of time determined by your doctor. Through the peritoneal membrane, waste products and extra fluid are continuously drawn out of your blood into the dialysate.
Along with the waste materials it absorbed, the dialysate will drain out of your abdomen into a disposable collection bag during your exchange. This image illustrates the layout of your bowels and how Wait lang. So, mag-break sa ta kadali na po kay hapit na ma-off sa Zoom. Okay, kailangan pa siya 2 minutes yata good para makabalik. Mag-send ko lang og link ha para maka-continue ta. Sige, Sige. bye.